Eto na. Uy, eto na nga guys, normal spin. Nagbigay pa. Grabe, normal spin guys ha. Wild bounty. Sige. Kalingan mo. Magbigay ka ng magbigay. Grabe, dead spin. Scatter ulit. Stop. Yun. Scatter na naman, te. Ali. Hindi ata ngayon. Basta magbigay ka. 16 spin yan, guys. Ewan ko na lang sa'yo. Pero 500 lang yan, guys. Ayan na, sabog. Oh! Sige pa! Grabe yun! Oh my God! Ala! Normal spin lang yan, guys. Nag-scatter lang. Hala! Walang got. Oy, grabe! Anyari! Hala! Napakadami pang spin yan, guys. Sobrang dami pa. Ayan, balanggot. Oh, sige pa. Sayang. Sige pa, guys. 9 spin pa yan, oh. 9 spin pa yan. Grabe, 500 pesos lang yan. Oy, soyong. Grabe, solid yun, guys. Ano pang iniintay nyo, guys? Nasa comment section lang yung link kung saan nag-register ako. Grabe naman yung 500 ko, guys. Normal spin 500, nag-scatter lang yan. Parang nag-vibe. Ito, solid, guys. Yung link nasa comment section, pinakamadaming share ng mga video post natin. Matik yan. May balato araw-araw, okay? I-share nyo na yan, guys. At syempre, mag-comment na kayo dyan ng Gcash nyo. Mamalato tayo. Let's go. Lang yan, guys.